Hello everyone, welcome back to Odisha CHSE classes. I am yours Pratyusha. Today we are going to discuss one of the most important prose lesson for Odisha CHSE Odisha plus 2 second year English on examinations by Sir Winston S. Churchill, Spencer Churchill. In this video, we will learn the complete summary, theme, moral, important vocabulary, literary devices, and 2 mark questions, 5 mark important selected questions, and selected MCQs, all explained in a simple and exam oriented way. So, watch this video till the end because it will help you score better in your CHSE examination. If you find this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe to our Odisha CHSE classes YouTube channel. Let's begin today's class. Okay, students. तो जो थंबनेल रे तुम्हें देखुच जो बैनर रे ऑन एग्जामिनेशंस परीक्षा उपरे एवं which was written by Winston Churchill. तो आम देखा पूरा जमी लिखाई ए टू जेड ऑफ ऑन एग्जामिनेशन रो ए टू जेड पूरा कौन रही आम पूरा भलसे मु डिजाइन मध्य करिछि ओके जहाँद्वारा कि तुमको बुझापी बहुत हेल्पफुल हेबो ओके देखिबा स्टार्ट करिबा ऑन एग्जामिनेशंस बाय विंस्टन एस चर्चिल ओके अबाउट द ऑथर विंस्टन एस चर्चिल फुल नेम Sir Winston Leonard Spencer Churchill. Okay. Sir Winston Leonard Spencer Churchill. Born 30 November 1874. He died 24 January 1965. तांकर जन्म एवं तांकर मृत्यु ओके प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ट्वाइस दुई थर से प्राइम मिनिस्टर होते ब्रिटेन इंग्लैंड ओके तो 40 रु 1940 रु 1945 मध्य एवं 1951 रु 1955 मध्य मसीहा मध्य से दुई थर प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन इन ट्वाइस ओके ओन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1953 मसीह लिटरेचर सब्जेक्ट रे से नोबेल प्राइज जीति थिले बा पाई थिले कि विंस्टन चर्चिल ओके he was a noted statesman. statesman कहिले आमे जने पॉलिटिकल लीडर को मध्य कहि परिबा हिस्टोरियन ऐतिहासिक सोल्जर राइटर एंड ओरेटर मीन्स पब्लिक स्पीकर this lesson is an extract from chapter 2 हैरो of his autobiography तांकर गोटे ऑटोबायोग्राफी रो चैप्टर 2 जो हैरो थिला से हैरो रो ए लेसन टा कोना जाई अछि ओके से ऑटोबायोग्राफी रो ना ए रॉबिंग कमीशन माय इयरली लाइफ 1930 जो कि 1930 रे पब्लिश हेतिला ओके ए रॉबिंग कमीशन माय इयरली लाइफ जोटा कि थिला तांकर ऑटोबायोग्राफी ओके बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी देन इंट्रोडक्शन ऑन एग्जामिनेशंस describes Churchill's experience as a school boy at Harrow School. तो ऑन एग्जामिनेशन रे चर्चिल डिस्क्राइब करछंती तांकर एक्सपीरियंसेस एज ए स्कूल बॉय स्कूल रे पढुथिबा समय रे से स्कूल बॉय थिला बेले एट हारो स्कूल रे किभली भाबरे तांकर समयटा अतिबाहित होइतिला तार एक
अनुभूति को वर्णना करिसेंती एही विषय रे बाई प्रबंध रे ओके ही शेयर्स हिज डिसलाइक फॉर एग्जामिनेशन एवं सेठी शेयर करिसेंती निजर अनुभूति को शेयर करिसेंती जे हिज डिसलाइक फॉर एग्जामिनेशन परीक्षा को से किभली भाव में नापसंद करुथिले बिकज कहीं नापसंद करुथिले व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कहीं नापसंद करिवार कारण कौन थिला ना बिकज दे टेस्टेड ही वाज वीक इन लैटिन एंड मैथमेटिक्स से स्कूल स्टाफ माने टीचर्स माने दे टेस्टेड से माने परीक्षा करूथिले इन द सब्जेक्ट्स ऑफ को सब्जेक्ट गुड़िक परीक्षा करथिले ना जो सब्जेक्ट गुड़िक कि चर्चिल वाज वीक जो सब्जेक्ट गुड़िक कि चर्चिल राइटर विंस्टन चर्चिल जो सब्जेक्ट गुड़िक कि दुर्बल थिले ओके वीक इन लैटिन एंड लैटिन एवं मैथमेटिक्स रे सी जो दुर्बल थिले किंतु से स्कूल स्टाफ माने जो टेस्ट करी थांती से टेस्ट गुड़िक लैटिन एवं मैथमेटिक्स रे ही करी थांती ओके ये सब्जेक्ट रे परीक्षा करथांती इंस्टेड ऑफ द सब्जेक्ट्स इंस्टेड ताहले काहेकि से नापसंद करुथिले ना ही वाज वीक इन तमाने एई दुईटा सब्जेक्ट रे से वीक थिले इंस्टेड ऑफ द सब्जेक्ट्स ही लव्ड ता माने से जो विषय को भल पाउथिले जो विषय तांकर भल हेउथिला सेई विषय परिवर्ते द स्टाफ्स ऑफ स्कूल टेस्टेड सब्जेक्ट्स लैटिन एंड मैथमेटिक्स ओके तेणु सी पसंद करुवा इनसाइड ऑफ द सब्जेक्ट्स ही लव्ड से पसंद करुवा सब्जेक्ट परिवर्ते से माने कौन लैटिन एवं मैथमेटिक्स रे एग्जाम करोथिले ओके ताले क्वेश्चन से आसीबो जे राइटर को केम केम सब्जेक्ट पसंद थिला ओके हिस्ट्री पोएट्री एंड एसे राइटिंग ओके although he performed poorly in some exams he later became one of the world's greatest leaders and writers although जदियो performed poorly in some exams खराब करी थांती he later became किंतु परवर्ती मुहूर्त रे one of the world's विश्वर one of the world's greatest leaders एवं से मध्य जने जने लीडर होई परिथिले एवं विश्व स्तर रे जने राइटर मध्य होई परिथिले ओके आशा करूछि जे भलो भाबरे बुझी पारुथिबो ओके बुझी पारुथले नियत भाबरे गोटे गोटे समस्त लाइक कर दबो निजर संग मान पाखु मध्य शेयर करि दबो ओके तब नेक्स्ट देखिबा समरी यूनिट वाइज हमें समरी को देखिबा यूनिट 1 चर्चिल एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ एग्जामिनेशंस ता माने गोटे परीक्षा रो गोटे सराउंडिंग भीतर को राइटर एंटर कले ओके जोटे कि हमें कहि परिबा इनहॉस्पिटेबल रीजन्स ओके इनहॉस्पिटेबल रीजन्स ऑफ एग्जामिनेशंस ओके तो when was about 12 years old जेतेबेले तांको 12 वर्ष बयस होइथिला बा हेला से समय से इनहॉस्पिटेबल रीजन्स माने तांको पसंद आसु नथिला ना एग्जाम ता तांको पसंद आसु नथिला बा एग्जाम कहिला माने किछि पिला थिबे एग्जाम कहिला माने पिला माने क्लास को आसीबेनी ओके से मेंटालिटी रो जने स्टूडेंट थिले कहि परिबा हमें ओके तेबे एठी हमें कहिबा जे जो विषय गुड़ी को सी नापसंद करते कहीं ना जो विषय गुड़ी को तांकर भल होता से ऊपर ही परीक्षार प्रश्न आसु नथिला ओके तेणु तांकर एठी मत रहउछि मध्य जे सदा बेले आसु नथिबा प्रश्न गुड़ी को समस्ते पचारु थांदी तो आसुथिबा प्रश्न कहीं के पचारु जाउ नाही ओके तो ही कंसीडर्ड एग्जामिनेशंस अनप्लीजेंट ओके ही कंसीडर्ड तांको मतरे माने सी तांकर चिंताधारा कौन थिला ना एग्जामिनेशंस अनप्लीजेंट परीक्षा गुड़ी को से आनंददायक नुहे बिकज एग्जामिनर्स ऑलवेज आस्क्ड बिकज एग्जामिनर्स जोटा जस्ट टिके पूर्व कहली बिग एग्जामिनर्स परीक्षक माने ऑलवेज आस्क सदा सर्वदा पचारु थांती कौन पचारु थांती
always ask the questions from Latin and mathematics. जो सब्जेक्ट गुड़िक लेखकर होउनाही तांकर भल होउनी सेई ऊपर ही सदा सर्वदा बा सबुबले तांको प्रश्न पचार जाउछि. व्हाइल ही प्रिफर्ड जेते बेल के से प्रिफर करूछंदी कोन ना मते हिस्ट्री पोएट्री एसे पचार किंतु से सब न पचारि कि जोड़ा न आसुछि से सब पचारुछंदी जहा द्वारा कि examinations unpleasant according to the writer Winston Churchill. Okay, during the Harrow entrance ताले Harrow रे पढ़िया पे जो entrance देउथिले during the Harrow entrance examinations he could not answer से उत्तर दे पारिले नाही. even one Latin questions गोटे मध्ये Latin question मध्ये उत्तर दे पारिले नाही. he only wrote से केवल गोटे लिखिले only wrote the question number से केवल लिखिले question number जेमि question number हमर 1 थिबो. ओके 1 question number को लिखिले and became so emotional that tears एवं इमोशनल ही गले जे परीक्षा रे किछि आसुनी कोन लिखिबी. ओके एवं सेही परिस्थिति रे that tears fell तांको आखिरो लुह मध्य बाहरिला एवं से परीक्षा पेपर ऊपर पड़िला. टीयर्स फेल ऑन हिज आंसर शीट. ओके से परीक्षा पत्र से जो आंसर पेपर ऊपर लुह पड़िला. ओके लुह पड़ी कि मध्य चिन्ह हो गला. ओके देन यूनिट 2 को जिवा. ओके यूनिट 2 कोन कहूची although Churchill performed badly in the examination जदियो चर्चिल को परीक्षा तो भल होइनी केवल नंबर ही देइछंती. although Churchill performed badly in the examination the headmaster held the headmaster Weldon. Okay who was the Dr. Weldon the headmaster. Okay the headmaster Dr. Weldon recognized that he possessed intelligence beyond examination marks. Okay तेणु सी मध्य टैलेंट थिला बोली से चिंता मध्य करि परिले. इंटेलिजेंस बुद्धि मध्य अछि. ओके चर्चिल वाज एडमिटेड एवं तांको एडमिटेड करा गला. ओके लेट हिम एडमिट. ओके तबे चर्चिल वाज एडमिटेड टू हैरो एवं तांको एडमिटेड करा गला. दो ही वाज प्लेस्ड इन द लोएस्ट डिवीजन जदियो से was placed in the lowest division जदियो से सबुठारु समस्त ठारु तळे थिले मध्य तांको एडमिशन दिया गला अकॉर्डिंग टू द यूनिट 2. ओके यूनिट 3 देखिबा. at Harrow Churchill was taught by Mr. Somerville as an English teacher. Okay at Harrow रे Churchill was taught Churchill क्लास टीचर बा Churchill को किए पढ़ाउथिले ना मिस्टर समरवेल. who was Somerville the class teacher or the English teacher of Winston Churchill. Mr. Somerville. Okay Mr. Somerville as an English teacher he encouraged Churchill's love for the English language एवं से आउरी चेष्टा करूथिले कोन he encouraged Churchill's love for the English language. English किभले और से पढ़िबो. Churchill later realized एवं Churchill परवर्ती मुहूर्त मध्ये रियलाइज करिले जे that learning English well became one of his greatest strengths. परवर्ती मुहूर्त से बुझी पाइले जे इंग्लिश शिखिबा. ओके तो इंग्लिश शिखिबारे मध्य गोटे ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ. ओके well became one of his greatest strength. एवं ये यूनिट 3 तापर यूनिट 4 कौन कहूची Churchill recalls humorous school incidents explain how he gradually improved. Okay यूनिट 4 रे मध्य किछि घटना मध्य घटिथिला. explain how he gradually improved. He memorized and recited
Okay. The he memorized and recited 1200 lines of Maculay's lays of ancient Rome without making a single mistake. ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଟୁ ଦ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର 1200 lines of Maculay's lays of ancient Rome without making a single mistake. ओके ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ସେ ପଢ଼ିଲେ ओके एवं विदाउट सिंगल मिस्टेक रे मध्य से पढ़िले एंड he also succeeded in passing the preliminary examinations okay and won the prize. Later he also passed the preliminary army examinations, proving that the determination is more important than yearly failure. Okay, आगुर से फेल्युअर होइछन्ती बोली कोन सब बेले कोन फेल्युअर हेबे कि नहीं तो ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ୱିଦାଉଟ୍ ସିଙ୍ଗଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ଆଣ୍ଡ ଲେଟର୍ ହି ଅଲ୍ସୋ ପାସ୍ଡ ଦ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ army examinations, proving that the determination is more important than yearly failure. Okay, ତେବେ ଏଠି ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଫଳତା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ. ଓକେ, ତେବେ ଦେଖିବା what were the main theme of this essay. Okay, what were the main theme? The essay teaches that examination mark do not measure true intelligence. Okay, examination marks एग्जाम दे दवा. ओके, तो एग्जामिनेशन मार्क्स डू नॉट मेजर ट्रू इंटेलिजेंस, जार अर्थ कि परीक्षार नंबर जड़े व्यक्तिर प्रकृत बुद्धिमतार परिमाप नुहे. ट्रू इंटेलिजेंस खाली परीक्षार भल मार्क आनिले आमे कहि परिबानी जे प्रकृत बुद्धि बा से सबू जानिछि बोली. ओके, एग्जामिनेशन मार्क्स डू नॉट मेजर द ट्रू इंटेलिजेंस. परीक्षार नंबर जड़े व्यक्तिर प्रकृत बुद्धि को मापी पारे ना बा प्रकृत बुद्धिमतार इंटेलिजेंट स्टूडेंट भाव मापी पारिबा नाही. एवरी स्टूडेंट हाज डिफरेंट टैलेंट्स. प्रत्येक छात्र छात्री मानकर भिन्न भिन्न विभिन्न प्रकार टैलेंट्स प्रतिभा रही थाए. ओके, गुड टीचर्स रिकॉग्नाइज हिडन एबिलिटीज. जड़े भल शिक्षक छात्रंक बा छात्र मानकर लुकायित प्रतिभा को चिन्हट करती. ओके, गुड टीचर्स रिकॉग्नाइज हिडन एबिलिटीज. ओके, तेबे जड़े भल शिक्षक छात्रंक लुकायित प्रतिभा को चिन्हट करि थाए. ओके, तापर देखिबा फेल्युअर इन एग्जामिनेशन जोटा बर्तमान टिके देखिले एटा. तो फेल्युअर इन एग्जामिनेशंस इज नॉट फेल्युअर इन लाइफ. फेल्युअर इन एग्जामिनेशंस इज नॉट फेल्युअर इन लाइफ. ओके, परीक्षार विफलता जीवन रे विफलता नुहे. परीक्षार विफलता है जीवाटा जीवन रे विफलता हेबा नुहे. ओके, तो परीक्षार विफलता जीवन रे विफलता नुहे. फेल्युअर इन एग्जामिनेशंस इज नॉट फेल्युअर इन लाइफ. ए परीक्षार भल ना आर परीक्षार भल हबो निहित भाव में भल हबो. एंड हार्ड वर्क एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस लीड टू सक्सेस. हार्ड वर्क एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस लीड टू सक्सेस. से परीक्षार फेल हो तार कारणटा को आमको बुझा पड़ो. ओके, हार्डवर्क एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस लीड टू सक्सेस. निहाती भाव में कठिन परिश्रम आत्मविश्वास और अध्यवसाय सफलतार चाबिकाठी. ओके, सफलता पाइबाकू हेले आमको कठिन परिश्रम करने को पड़ो एवं निजर कठिन परिश्रम उपरे आत्मविश्वास रखा पड़ो. ओके, हार्डवर्क एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस लीड टू सक्सेस. ओके, अच्छा कर यार थीमटा मध्य तुम्हें बुझीपार. ओके, समस्त गोटे गोटे लाइक कर दियो. ओके, नेक्स्ट देखिबा कैरेक्टर्स. ओके,
तो ये कौन क्यारेक्टर सब रही देखिए विंस्टन चर्चिल विंस्टन चर्चिल राइटर तांकर क्यारेक्टर कौन जड़े नैरेटर लेखक प्राबंधिक से दर्शाउछन्ति ओके एठी कौन केउं भाव से लिखिछन्ति निजर एक्सपीरियंस टाको किभଳି भाव शेयर करछन्ति ना गोटे स्टूडेंट भाव ओके डॉक्टर वेल्डन दिखे पूर्व कहली हेडमास्टर ऑफ हायर स्कूल डॉक्टर वेल्डन ओके क्वेश्चन सेमती आसीबो हु वाज द हेडमास्टर ऑफ हायर स्कूल डॉक्टर वेल्डन मिस्टर समरवेल हु वाज समरवेल इंग्लिश टीचर Mr. Somerville was an English teacher of Winston Churchill. Okay, Mr. Somerville, जन English teacher who inspired Churchill. एवं अमेरिकी ना senior student and head of the house. Senior student जहाँ सहित विंस्टन चर्चिल गोटे प्रैंक कर देथिले से जो स्विमिंग पूल ओके से जा सहित सी गोटे प्रैंक कर देथिले जोटा कि हमर यूनिट 2 रे मध्य यूनिट 2 रे डिस्कशन करा जायछि ओके द जो पॉइंट गुडी को थला कि there we used to repair for hour at a time and bask between our dips eating enormous buns on the hot asphalt margin. Naturally, it was a good joke to come up behind some naked friend or even enemy and push him in and made quite a habit of this with boys of my own size or less. One day, when I had been no more than a month in the school. Okay, तो इटा गोटे घटना मध्य घटिथिला गोटे सीनियर बॉयज मानक सहित जार नाम थिला आमेरी ओके तेणु से कहले जे मो ठारू साइज आकार रे सान देखा जाउथिबा बा मो समान रे देखा जाउथिबा गोटे पिला मो ठारू बड़ श्रेणी रे पडुची उच्च श्रेणी रे पडुची बोली मु केमती जानिमी तेणु सेथि पे मु तांको सहित गोटे प्रांक करि देली ओके तो आमेरी नेक्स्ट देखा इम्पोर्टाट लिटरेरी डिवाइसेस कौन रहिला इम्पोर्टाट लिटरेरी जोटा कि आम कहीपर साहित्यिक वैशिष्ट्य ऑटोबायोग्राफिकल नरेशन गोटे आत्मजीवनीमूलक वर्णना इम्पोर्टाट एथिरे जो रहिला साहित्यिक वैशिष्ट्य कौन कौन रही ना गोटे ऑटोबायोग्राफिकल से निजे निज विषय लिखिछन्ति ओके who write about himself okay तो ऑटोबायोग्राफिकल नरेशन आत्मजीवनी मूलक वर्णना ओके तापरे ह्यूमर एवं हास्य रस आयरोनी व्यंगार्थ पर्सनल रिफ्लेक्शन व्यक्तिगत अनुभवर प्रतिफलन यही जो विषय बा प्रबंध माध्यम से कौन दर्शाई निजर अनुभूति को निजे वर्णना करिसेंती निजर व्यक्तिगत अनुभवर प्रतिफलन ओके तो फर्स्ट पर्सन नरेशन ओके फर्स्ट पर्सन नरेशन देन इम्पोर्टेंट क्वोटेशंस कौन रहिला इम्पोर्टेंट क्वोटेशंस दिज एग्जामिनेशंस वे आर ए ग्रेट ट्रायल टू मी तांको मतरे से कहिबार अर्थ दिज एग्जामिनेशन वे आर ग्रेट ट्रायल टू मी माने एग्जामिनेशन रिजनटा गोटे इरेस्पेक्ट गोटे आम कौन कह सेटा ना जोटा कि आम कहीपर इनहस्पिटेबल रिजन्स ऑफ एग्जामिनेशनटा राइटर गोटे इनहस्पिटेबल रिजन गोटे गोटे आम कहीपर जोटा अस्वास्थ्यकर परिवेश बा गोटे अनफ्रेंडली ओके माने सहित गोटे जड़ित नहला भाया से पसंद करती ना ओके दिज एग्जामिनेशंस आर ग्रेट ट्रायल टू मी आई शुड हैव लाइक टू बी
asked to say what I knew। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏଠି ସିଏ I should have liked, ମୁଁ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। I should have liked, ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। To be asked, ମୋତେ ପଚାରି ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ, ଯେଉଁଟାକି to say what I knew, ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଓକେ, ତେଣୁ ସେସବୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଜାଣିଛି ମୋତେ ସେଇ ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଉ ବୋଲି ସେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ମୋତେ ପଚାରି ଯିବା ଦରକାର, ଏଇ କଥାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଦେ ଅଲୱେଜ୍ ଟ୍ରାଇ ଟୁ ଆସ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ନୋ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ବା ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ପଚାରିବା ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ନୋ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେହିସବୁ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଓକେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭୋକାବୁଲାରିଜ୍। ଓକେ, ୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମିନିଂ। ଇନହସ୍ପିଟେବୁଲ୍, ଅନଫ୍ରେଣ୍ଡଲି। ଇନହସ୍ପିଟେବୁଲ୍, ଅନଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମାନେ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ। ଟ୍ରାଏଲ୍, ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ, ଟ୍ରାଏଲ୍। ଓକେ, ପାର୍ସିଆଲ୍, ହାଭିଂ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ। ଦେନ୍ prevail, winner, succeed, prevail, winner, succeed। spectacle, a remarkable sight, ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ। recitation, recitation, repeating from memory, repeating for memory, recitation। ଓକେ, ତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। preliminary, preliminary examination, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ମେନ୍ସ, ଓକେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଛି। ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଗୋଟେ ଇନିସିଆଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଓକେ, moral of the lesson, examinations are only one measure of ability। okay, examinations are only one measure of ability। true success comes through perseverance, true success comes ଆସିଥାଏ, comes through perseverance, hard work, confidence and recognizing one's unique talents। okay, ଯାହାର କି ଆମେ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ପରୀକ୍ଷା କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷମତାକୁ ମାପିପାରେ, ମାପିବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ। ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷମତାକୁ ମାପିବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ଅଧ୍ୟବସାୟ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିଜର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାହାର ବିକାଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆସିଥାଏ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆଉ ଯଦି କହିବା, ପରୀକ୍ଷାର ନମ୍ବର ହିଁ ଜୀବନର ସଫଳତାର ଏକମାତ୍ର ଚାବିକାଠି ନୁହେଁ। ପରୀକ୍ଷାର ନମ୍ବର ହିଁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଏତେ ମାର୍କ ଆଣିବା, ସେତେ ମାର୍କ ଆଣିବା, ମାର୍କ ଆଣିବା ସହିତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଦରକାର, ତାକୁ ବୁଝିକି ଲେଖିଥିବା ଦରକାର, ବୁଝିଥିବା ଦରକାର, ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର। ଓକେ, ତ ପରୀକ୍ଷାର ନମ୍ବର ହିଁ ଜୀବନର ସଫଳତାର ଏକମାତ୍ର ମାପକାଠି ନୁହେଁ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ପରିଶ୍ରମ, ଅଧ୍ୟମ, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଓକେ, ତ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଓକେ ତମର କାଉନସିଲ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କରିପାରିବା, ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ୱିକଲି ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ, ମନ୍ଥଲି ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ଓକେ, ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ତମ ପାଇଁ ଆଣିଛି। Why did Churchill dislike examinations? କାହିଁକି ଚର୍ଚିଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ବା ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ କାହିଁକି ଡିସଲାଇକ୍ କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନାପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି? The Churchill disliked examinations because they mainly tested Latin and mathematics। ଓକେ, ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିଥାନ୍ତି। The subjects in which he was weak, he wished the examination। ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଯେ ତମେ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କର, ask the questions, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାର, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ତମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ କରୁଛ ତମେ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କର। କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ? ଫ୍ରମ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପୋଏଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଏସେ ରାଇଟିଂ, ଦ ସବଜେକ୍ଟ ହି ନ୍ୟୁ ୱେଲ୍। ସେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ କହିବାର ମତଲବ, କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିଛି ତମେ ସେଥିରୁ ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପକାଅ। ଓକେ, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ
inhospitable regions thila. Churchill disliked the examinations. Okay, though Churchill disliked the examinations. Okay, next, which subjects were Churchill's favorites? ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେଇଛି Churchill's favorite subjects were history, poetry and essay writing. He enjoyed reading and writing in these subjects. Okay, next question, which subjects were preferred by the examiners? Which subjects were preferred by the examiners? The examiners mainly preferred, ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷକ ମାନେ को language को subject को अधिक preference ଦେଇଥାନ୍ତି, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି, Latin and mathematics, and also and asked most of their questions from this subject. ପରୀକ୍ଷକ ମାନେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ସେମାନେ ମାଷ୍ଟରୀ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ପକାନ୍ତି ବୋଲି କିଏ କହୁଛି ନା ରାଇଟର ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚିଲ୍ କହୁଛନ୍ତି. ଓକେ, ହ୍ୱାଇ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଚର୍ଚିଲ୍ ଆନ୍ସର ଦ ଲାଟିନ୍ ପେପର? କାହିଁକି ଚର୍ଚିଲ୍ ଲାଟିନ୍ ପେପରରେ ସେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ? କୁଡ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ସର. Churchill could not answer the Latin paper because he had a poor knowledge of Latin. ତାଙ୍କର ଲାଟିନ୍ ରେ ତାଙ୍କର ନଲେଜ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ବା ହୁଏତ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ. ଓକେ, ପୁଅର୍ ନଲେଜ ଥିଲା. ଓକେ, ପୁଅର୍ ନଲେଜ, ହାର୍ଡ ଏ ପୁଅର୍ ନଲେଜ ମାନେ ଯାହା ଜାଣିଥିଲେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଜାଣିଥିଲେ. ଓକେ, he only wrote the question number on the answer sheet or answer script and became so emotional that tears fell on it. ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆଉ କିଛି ଲେଖିପାରିଲେନି, କେବଳ ନମ୍ବରଟାକୁ ମେନସନ୍ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଗଲେ, ମୋର ତ ପରୀକ୍ଷାରେ କିଛି ଆସୁନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖିବି କ'ଣ? ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିକି ସେ ପେପର ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା. ଓକେ, who was Dr. Weldon? Dr. Weldon was the headmaster of Harrow School. He recognized the Churchill's hidden intelligence. He recognized, se chini parile. Dr. Weldon recognized Churchill's hidden, Churchill ko madhyare thiba kono hidden qualities. Okay, kono se janiya pai agraha karuchi, kono se adhiko janichi, kono se padhiya pai chahuchi, ei kotha jani parle kiye na the headmaster of Harrow School, Dr. Weldon, and admitted him, ebong tanku admitted dei dele tanko school re to the school despite his poor performance. से पुअर परीक्षार पुअर परफॉर्मेंस करथिले मध्य तांको एडमिटेड करा गला. ओके, इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. ओके, who was Mr. Somerville? Mr. Somerville was the Churchill's English teacher at Harrow School. He inspired Churchill to develop a love for the English language. Okay, बहुत सहजिया प्रश्न बुझिला, आराम से बहुत सहज. ओके, how did Churchill win a prize? किभली भावरे विंस्टन चर्चिल प्राइज टी जीति पारिले. Churchill memorized and recited 1200 lines from Macaulay's Sledge of ancient Rome. His excellent recitation won him a prize. Okay, next question, what was Churchill's greatest achievement at school? What was the Churchill's greatest achievement at school? Churchill's greatest achievement at school was developing a strong command of the English language. Okay, which later helped him become a famous writer, speaker and a statesman and a orator. Okay, केते सहज. 2 मार्किया प्रश्न बर्तमान देखिले, तापर लॉन्ग क्वेश्चंस किछि देखिबा. तो लॉन्ग क्वेश्चन और डिटेल्स मु कहूनी, तेणु आराम से तुम बुझीपार मुझे भावुची बुझीपार. परवर्ती मुहूर्त यूनिट वाइज आम क्लास आनिबा. ओके, तो समराइज एट समराइज जे समराइज ऑन एग्जामिनेशंस. ओके, तमाने तुमको गोटे कह गोटे प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन समराइज ऑन एग्जामिनेशंस. ऑन एग्जामिनेशन रो समराइज करो, जहाँ बुझिलो तुम समराइज करो. ओके, तेणु ये गोटे लॉन्ग क्वेश्चंस देखि सारा पीडीएफ अवेलेबल हो जिवो. ओके, बहुत जल्दी आमर गोटे
वेबसाइट रे हमर लॉन्च हेबो जे पिला माने सब्सक्रिप्शन नै कि पिला माने एमसीक्यू प्रैक्टिस करि परिबे एवं तार पीडीएफ मध्य पिला माने पाई परिबे पढ़ी परिबे ओके व्हाई डिड चर्चिल डिसलाइक एग्जामिनेशंस व्हाई डिड चर्चिल डिसलाइक एग्जामिनेशंस या तो तुम माने जानिचो describe Churchill's hero entrance examinations long questions how did Mr. Somerville influence Churchill what message does the essay convey okay तापर आम देखा बर्तमान MCQs ओके किसी सिलेक्टेड MCQs अणा जाइछि Who is the author of the On Examination? R.K. Narayan, Winston Churchill, Rabindranath Tagore, Mulk Raj Anand, Winston Churchill. Okay. Winston Churchill was the Prime Minister of India, France, Britain, Germany. Okay. यार से प्राइम मिनिस्टर थिले ब्रिटेन ओके ऑन एग्जामिनेशन इज टेकन फ्रॉम चर्चिल्स ऑन एग्जामिनेशन को जो निया जाइछि इज टेकन फ्रॉम चर्चिल्स पोएम ड्रामा ऑटोबायोग्राफी नोवेल ऑटोबायोग्राफी से निजर ऑटोबायोग्राफी को शेयर करछन्ती चर्चिल्स एंटर द वर्ल्ड ऑफ एग्जामिनेशन एट द एज ऑफ अबाउट 12 इयर्स स्टार्टिंग रे हमें कहले व्हिच सब्जेक्ट डिड चर्चिल डिसलाइक मोस्ट हिस्ट्री इंग्लिश लैटिन ज्योग्राफी को सब्जेक्ट को से अधिक डिसलाइक करथिले लैटिन चर्चिल was especially interested in mathematics history physics chemistry history during the entrance examination Churchill could not answer the which paper Latin paper the headmaster of Harrow School was the headmaster Harrow School रे headmaster किए थिले डॉक्टर वेल्डन मिस्टर समरवेल किए थिले डॉक्टर वेल्डन Mr. Somerville was an English teacher. Okay, Amery a senior boy. Churchill was admitted to Oxford University, Harrow School, Cambridge University, Eton College. Good, Harrow School. Churchill was placed in the lowest division. Okay, entrance row. Who encouraged Churchill to improve English? Who encouraged Mr. Somerville? Winston Churchill received the Nobel Prize in केउंथिरे peace, literature, economics, physics in literature 1953 रे. Churchill is remembered मने रखा जाए as a great scientist, statesman and writer, doctor artist, statesman and writer. Which quality helped Churchill achieve success later in life? Which quality helped Churchill achieve success later in life? Laziness, perseverance, fear, carelessness, perseverance. The essay on examination is mainly humorous and autobiographical, scientific, mythological, fictional, humorous and autobiographical. Okay, Churchill believed examinations usually tested what students knew, what students did not know. Believed examinations usually tested क्यों भाव एग्जाम को टेस्ट करा जाउथला देयर हैंड रिटन ओनली देयर फिजिकल स्ट्रेंथ व्हाट स्टूडेंट्स न्यू जो मन स्टूडेंट माने जहाँ जानते से ऊपर परीक्षा करा जाउथला कि ना व्हाट स्टूडेंट्स डिड नॉट नो वन स्टूडेंट्स डिड नॉट स्टूडेंट माने जे विषय जानि नाहंती बा जानि नथले से ऊपर ही परीक्षा करा जाउथला डिड नॉट नो. चर्चिल वाज इंटरेस्टेड इन पोएट्री एंड हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, कॉमर्स both poetry and history. Okay, Churchill won a prize for केउंथि से ओन पाई परिले प्राइज पाई परिले reciting lays of ancient Rome up to 1200 lines of reciting the Macula's lays of ancient Rome without a single mistake. The lesson teaches that marks
मार्क्स आर एवरीथिंग इन लाइफ ये सब यहीटा दर्शाऊँ कि लेसन तुमको कौन शिक्षा देला मार्क्स आर एवरीथिंग इन लाइफ ताले जीवन में जो मार्क अच्छी ताले सब किसी हो कि ना एवरी स्टूडेंट हैज डिफरेंट टैलेंट्स फेल्युअर मीन्स द एंड ऑफ सक्सेस examinations are unnecessary no every student has different talents okay the last question of this session of the student session okay the central message of the essay is never appear for examinations believe in your abilities and work hard memorize everything without understanding avoid the difficult subject जो छाड़ी दबा वाला पढ़िया कोड़ा बुझल कि नहीं को सब्जेक्ट गुड़ी पढ़िया तो कोटा ना बिलीव इन योर एबिलिटीज एंड हार्ड वर्क ओके तेणु ऑन एग्जामिनेशंस एभली भाव में ऑन एग्जामिनेशन रो आम डिटेल को वर्तमान आलोचना कले एवं आम शेष मध्य पहुँची जाइए जहाँ मध्य कहगला एग्जामिनेशंस आर ओनली द मेजर ऑफ एबिलिटी ट्रू सक्सेस कम्स थ्रू प्रिजर्वेंस हार्ड वर्क कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्नाइजिंग one's unique talents okay so thanks for watching ओडिशा CHSE क्लासेस को जदि आपण माने सब्सक्राइब करना हंते सब्सक्राइब कर दियंतु एवं निज सांग मान पाखक मध्य शेयर कर दियंतु एवं सेशन टी किभली लागिला तुम मानक निहाती लाइक करिवे एवं शेयर करिवे एवं परिशेष रे निजर मतटिए देबे किभली लागिला एई सेशन टी कमेंट माध्यम रे जणेबे जहाँद्वारा कि तुम पे आहुरी अनेक मध्य सेशंस गुड़िक आनिबा ओके थैंक यू टू ऑल आशा करुच्ची एई आजिर डिस्कशनटा तुम मानक पे गोटे हेल्पफुल सेशन होइथिबो ओके थैंक यू